Na podsacha desarglava Gogluitalana bun Finnbald na Respublika Ualdar Saveta Fetsagarsit deputattima. Deputattima katstasarasto na podsacha de historie Juel Achtiagdar Kochsaftai Sayu. Hasakota Geran Khasban Sankuta Gogluitalandar Westerar Farakuta Fetsagarsit deputatan Khosdar Fandiaktima. Nas mochert nos rozna. Hasakota kutsarastot Chemay Natan Bastay Xanot. Manakut Fazahim Boydonch. Sujinderje Kemfetstoikui. Hocham Orachskoi. Hocham Ochosti Morster Shudis. Mesakat Tinkfende Disse Holland. Water Nikaibun Boshi Sobun Hussori Ristun Porchokut Porchochodofta. Yabendur Mabovnolen. Mathasta Magister Holland. Havite Havin Sturbuzne Giwilda. ارتن از رزمات دیپوتات دکومنت رایستوی برای بندور ورتان پادس خودن و تو از زور استاج ویود یونگ راست کاخسف از قطع آرست کنار سداید و دای چیزونه کد وداید نپادس خود من آدم قسمت گردستون ارتن زارگرات نزخل مسازر دوید بنتون در نسکنک کنوی از ربط خبرته ابو مسدست فیلم بالدر استاج و د سیسی خواهد چیستا ودون ارتن از رزمه هات نمت هات بونه مختلف دبته آرستامات بونه نسان کدام هوی دیسک تست بدون نزور دنن فلما آل کم دفند باخاتن چی وقت سارستا هوی نفسو و من ما ایریچین و تچیارازه و دون چی در کمی در ترسه چی در کمی در آرگوت کنی چی در کمی وی دار راست نودی وی تا راست دی چی وقت سارستا وی نفسو مثلا باخسو ترتا نه سجو پرزیدنت ما وی سرد زنی که مثلا باخس کناوی مثلا راستست هفتمه وسبون والدر سویت سیسیود اخصای دیپوتاتای فلدر سترق گاگنز بیره تابون ودگاسنالسته و دونن ای وسم زمی آلوگی سار توی سروخس نمته فرماخی ما چی بودی؟ فرماخی اکتیون در چی بودی؟ ودونه بیره تلیخ سرنالسته ولن بگید بوریز زرویت گهنیا والت دیمیتر زودت خاتون را تو خاطرون درته هودون تخیلی شسر وسم لگی از خطای آلوگی گردستان آلاملتی در آرخایتا فیخالن آتسقط تکت آرخایتا آدم ترسن کنن هویتا سها داون مامارن و منکس که دیپوتات یوبون در سکستنن وقتوی کستوی ستخت ساسود و یاس مسار استوی یونگ راست کخصف از دزدرد در نکنن منم چی بادن نکادگاتی دست مساج از رازمه چی را خستا اوشون نفنه یول در قد کتوی اوش قدم میده نسا نیچی سفرستا شمن سارستایی رستون سخت در قد کتوی کتفل در سازم کجداخ در سازم اما که درست در مخ ایوت دوون فرستان مایمه نه ذکریم از رازم قد کتام شمای بایوام نه فلان نه هیستوریکون قسمت ها تاثیر استینه اما راسی تستم خد ورژینات اما اوش خد ورژینات دارد رایستم دست مساج رازم لگزینا دو مقارودینا دو سیونگ توت دیپوتاتن سلگوی مگای نلگوی مگای مقام ما که فیروخ کنمود سادم قایتار زیناد یاران خاصبان سنکوتا نپاسخاد سرلوک گاگلوی تالان فیلم بل درست جما پرزیدنت ارزرتا رفرندوم الکتس وقت قمرت سوا آتساز و رسی فدراسیون کند با بخیزن نسانن گاگلوی تالان از فرست فدل ارگوم بان سنکوتا یقدم از قطاج فدل مران خاص کوتا فسار این قطعت فدل مینستر خست کنگ میدویت دمیتری افتما این نادمان درود فادات رفرندوم فدل ارزورن. После признания независимости после 8 года на нас легла огромная ответственность, и в том числе обязательства. Это документы, которые мы подписали, а их более 100 межправительственных документов и 2 больших договора. И там четко написано, как надо действовать сторонам на международной арене. Я в эту комиссию вхожу по референдуму, мне Уманов тажу. Но нам надо провести обязательно референдум. Мейл Бокхусенкаве. Ну, а уж пункт объединенные шамабахостови. Ушоргалтан, уважал, кастатанам, касен, что мох тох коттам независимостен. Ой, Гуржестоне независимостен, тох коттам. Мәушкутакта адама молодежанам борын канатта. 92 yazın mah referendum rahastam. Kaşı referendum рмани чияйфта. Меятефиис. Достаточно этого референдума. Масмах, если вы там обговорите вопрос, то без референдума вы уже подаете документ в Москву
на основании такого референдума просим объединиться или с Северной Осетией, или войти в состав России. Больше ничего не надо. Чего? Абсолютно. Я не понимаю. Гобусто Вячеслав Иран хасыбансан кута загастыр ахшия куттагуд вуд сактрайсын. Автома бахатыд напаца хады сарглаваг матсамай ма юхат фембалуй хамардзуруй референдумылдар. Провели круглый стол, посвященный именно этому вопросу, референдуму. Потому что этот вопрос в первую очередь касается нас, депутатов первого парламента. Потому что, по моему мнению, вот этот вопрос и этот референдум, это мое мнение, девальвирует как раз то, что мы сделали в 90-м. Ну, это мое мнение. Я сейчас не буду ходить в споры. Я там уже поговорю, когда у нас будет парламентская, была парламентская, советская, что у нас было, какие документы обнулили, какие документы не обнулили. Вот там и давайте поговорим. Поэтому это мое личное предложение. А сегодня я всех поздравляю. ایران آدای مگ نترس زنجیرت دای. ایران آدای مگ نترس مگورجینات دای. نیچه می ترسه. یوش می در ترس ایران آدای مگ. زغم مجینات. انا راست جینات. ما نفهمیم کن. رشینات فنداگل شو. اما مگور و نک آخوا نک آخوا دوی موجیمی. کویاونات در رشینات فنداگل شوسه. وقت مدنیش کن. آدم فردایس. هوش اتاق دکوخه ما خواهد. اما دن بانتشتسته شدید در نفسیتها باور دارید. ورسی فدراسی مخصوص تولیدست و بخشن. فنت سمازه است مرتعی برج. مجلس استاتیا من نمی‌کی خیلی وقت. من نرازالی دوارد. ایش من کنسومی زکون. من در استاتیا وقت هم. من شیاکتی کوی کنم. من هیچ کاری خیرتیم برستم. دست مساجوس کم شده. آیلا. همی مخ воздухе несисто. Мох одаме ходе за том вед. Нефес чинеров засто. Мох уж одаме ходе за том. Ме мохам чон деру меноди. Хеми ройс. Ме феста дер хошо. Акос фашис. Вераси федерации президентен. Фаулин чуйкутто. Мен хемте хед барамот. Ama umegeskə kadime şed İran adamı kadime şed xuşlar İristonu vel der Sovyeti fetçak fesidi deputattan ama velahi Sued xedbar xuşlar İriston. Никакого права абсолютно без согласования с Москвой идти на такие шаги. Вот и все. Надо пока провести консультации с Москвой, потом уже определяться и там согласовать все наши действия. Президент Мабонсан кутазахга референдум дар ман дар форстат фадл дар нархойт тaqamawi zakatты falgatты. Президент Гаглуйталан нуджи хоттерстер бузныжын хастазах дарын бір дуавжитан кай бахастуй санфс хама кайр лавадесте гурзистун агрессивун архайтты нахмам хама кай сарстуй на адами истории ахам ахшяк гахсав валдар совет футсагар ситте депутат тасахир деге ар фаракуттуй на патсахад сарглаваган захтуйин хуздар фандиякта на адам дилзага санфс масиванг бафттуй хама дембира бонтсат саразын дарат тагадам хама наирстун харзабунан